बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 जनवरी है साल 2022। ममनुआ फंडिंग केस नून लीग और पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया है। दोनों पार्टियां अपने ही बिछाए गए जाल में फंस गई हैं। मिठाइयां वापस हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज इंतहाई आम समाअत हुई है। इस दिलचस्प समाअत का अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। मेडिकल बोर्ड की तरफ से बड़ा इंकशाफ हुआ है। लंदन से नवाज शरीफ ने फिर चूना लगा लिया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। तो इन्हें अदालत का एक आम मुल्जम समाअत से 48 घंटे कबल लंदन रवाना हुआ है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो समाअत करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। राना शमीम तौहीन अदालत केस जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है और 20 जनवरी उसके लिए फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और जो तहरीरी फैसला पिछली समाअत का जारी हुआ उसके अंदर चीफ जस्टिस असर मिनल्ला ने इजहार ख्याल बड़ा खुलकर किया कि हमने बड़ी समझाने की कोशिश की अंसार अब्बासी को, आमिर गौरी को और मीर शकील उर रहमान को कि आप बात आ जाए और आपने जो कुछ लिखा है इसके आप जिम्मेदार हैं। और जिसने बयान हल्फी दी है आपने बगैर तहकीक के ये छाप दिया। लेकिन अंसार अब्बासी अपनी हठधर्मी पर कायम है। और पिछली समाअत के अंदर चूंकि फर्द जुर्म आयद होना थी, उस दौरान मीर शकील उर रहमान की तरफ से दरखास्त आई कि उनकी फैमिली के अंदर बाद लोगों को कोरोना हो गया है, लिहाजा आज वो इस समाअत के अंदर हाजिर नहीं हो सकते। इसलिए फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है उसको मुलतवी किया जाए। अमूमन जो फर्द जुर्म की कार्रवाई होती है उसके अंदर तमाम मुल्जमान का हाजिर होना जरूरी समझा जाता है। इसी वजह से वो समाअत मुलतवी हुई। 20 जनवरी की डेट फिक्स हुई। अब 20 जनवरी जो ही करीब आई तो आमिर गौरी, उनका भी ताल्लुक रोजनामा जंग दी न्यूज के साथ है, उन्होंने एक नई दरखास्त दे दी है और खुद वो लंदन रवाना हो गए। यानी राना शमीम तौहीन अदालत केस का एक आम मुल्जम वो 48 घंटे कबल जो है वो लंदन रवाना हो जाता है, 48 या 72 घंटे कबल। और वो ये दरखास्त देता है कि जनाब 20 जनवरी फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर है, लेकिन मुझे लंदन लाजमी पहुंच रहा है। अब लंदन के अंदर तो नवाज शरीफ भी है। यानी अगर गरीदा फारूकी, आसमा शराजी, अगर जहांगीर तरीन कोई दूसरा जाए तो वो कहेंगे जनाब वहां तो नवाज शरीफ भी है, उससे मुलाकात हो सकती है। तो हम भी कह सकते हैं कि ये आमिर गौरी कहीं नवाज शरीफ को मिलने तो नहीं गया, लेकिन उसने कहा है एक तो मैंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है। और मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान जो नवाज शरीफ के दौर के अंदर बड़ा अच्छा था, बड़ा जबरदस्त था, सेहत जो है उसके हालात अच्छे थे, तालीम के अच्छे थे, और ये मीडिया के लोग यही रोज आवाम को बताते हैं इमरान खान ने खराब कर दिए, तो सारे इलाज करवाने लंदन, अमेरिका उधर ही जाते हैं। पाकिस्तान से इलाज तो साबिक वजीर आजम नहीं करा रहा, वजीर आला जो है वो भी साबिक जो है वो वहां पर चेकअप करवाने के लिए जाता है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म की अमूमन ये चूना लगाते हैं इस अवाम को। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे की वहां पर एक तकरीब है, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मैंने वहां पर शिरकत करनी है, इसलिए मेरी मजबूरी है और कुछ मैंने मेडिकल चेकअप करवाने हैं, तो मैं रवाना और लिहाजा इस समाअत के अंदर मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा। तो एक मरतबा फिर ये 20 जनवरी की जो समाअत है फर्द जुर्म के लिए ये और डेट में चली जाएगी। तो एक तीसरा करैक्टर जो है अगली दफा वो हाजिर हो जाएगा दरखास्त लेकर, जनाब मैं भी नहीं आ सकता। राना सनाउल्लाह केस और जो मंशियात केस है और केसेस के अंदर यही ड्रामा मुसलसल हम देख रहे हैं। बहरहाल अब ये एक दफा मुलतवी होने का जो चांस है वो पैदा हो गया। अब एक और बड़ी खबर है और उसका ताल्लुक भी लंदन के अंदर मौजूद नवाज शरीफ के साथ है। और नवाज शरीफ जो है कैसे कैसा चूना लगाते हैं। पहली बात तो यह है कि जो रिपोर्ट्स अदालत के अंदर नवाज शरीफ की तरफ से आनी थी और मेडिकल उनका किस तरह ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस तरीके से बयान हल्फी देकर वो यहां से गए, वो जिम्मेदारी उन जजद और अदालतों पर है, नैब पर है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी, वो चेक करवाते देखते, लेकिन वो सोए रहे, वो खामोश रहे। यानी आप एक मुजरम, सजा याफ्ता मुजरम को इस मुल्क से फरार करवा रहे हैं जिस पर दावा है पाकिस्तानी कौम का कि ये अरबों खरबों इस मुल्क के खा गए और आपको फिर होश ही नहीं है। ये बड़ा एक अजीब बहरहाल सिस्टम है। लेकिन इसके अंदर अब नवाज शरीफ का जो मेडिकल बोर्ड पंजाब हुकूमत ने तश्कील दिया और वफाक ने ज़ाहिर है हुकूमत ने कहा कि आप मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और जो रिपोर्ट्स वो भेजते रहे लंदन से, नवाज शरीफ वो जरा चेक तो करें कि वहां के डॉक्टर्स की क्या रिकमेंडेशन है, वो बीमार है नहीं है, हम जायजा लें और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज के पास जाएं कि जनाब आपने इस बंदे को यहां से भगाया है तो अब वापस लाने के लिए आप ही जो है वो हुक्म जारी करें।
تو ورنہ عوام کی جو عدالت ہے اس کے اندر آپ کی عدالت جو ہے وہ کریڈیبلٹی نہیں رہے گی۔ اب یہ پورا معاملہ آنے سے پہلے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تاکہ پورا معاملہ جو ہے وہ قانونی حوالے سے کلیئر کر لیا جائے، لیکن میڈیکل بورڈ کے حوالے سے بڑا عام انکشاف سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہ نواز شریف کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے میڈیکل بورڈ نے جو لندن سے بھیجی گئی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بورڈ نے نواز شریف کی صحت سے متعلق مہیا دستاویزات کو ناکافی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر لارن، یہ دو ڈاکٹر جو ہے وہ نواز شریف نے وہاں پر لیے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہاں چند دن رکھا، چند مہینے، وہ بھاگ کر پاکستان آ گیا، چونکہ تنخواہ جو طے ہوئی تھی وہ اب ظاہر ہے شریف خاندان نہیں دے گا، تو وہ یہاں پر آیا، جھوٹ بولتا رہا۔ ایک اور ڈاکٹر جو جھوٹ بولتا رہا۔ اب وہ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق دستاویزات محض ایک ڈاکٹر کی خط و کتابت ہے، خطوط کے ساتھ کہیں پر بھی کسی مستند ادارے کی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے کون سے ٹیسٹ کب ہوئے اور کیا سامنے آیا، رپورٹس موجود ہی نہیں ہے جو بھیجتا رہا ہے لندن سے، جبکہ پلیٹلیٹس، بون میرو ٹیسٹ سمیت دیگر میڈیکل ایشوز کی رپورٹس بھی موجود نہیں ہیں۔ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ مستند میڈیکل رپورٹس کے بغیر کیسے کسی سے متعلق رائے دیں۔ خط و کتابت میں مریض کے حوالے سے کیے گئے دعووں کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کیا گیا۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق میڈیکل بورڈ کی رپورٹ وفاقی حکومت کو یہ بھجوائی جائے گی۔ ذرائع کے حوالے سے ARY نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ ایک جو اپنا ڈاکٹر ہے وہ اپنے طور پر بھیج رہا ہے اور رپورٹ ہے ہی نہیں، کہاں ٹیسٹ ہوا، چونکہ جعلی بیمار ہے یہ شخص اور پورا ڈرامہ کر کے بھاگا ہے۔ لیکن جھوٹ جو ہے اس پر ایسے اخلاقی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا زوال ہے کہ لوگ پھر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ بندہ سرٹیفائیڈ جھوٹ ہے، اور روز جھوٹ بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، اور وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ آپ کو علم ہے PTI کے خلاف فضل الرحمان، بلاول، مریم سب یہ یک زبان ہو کر بولتے رہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ لی ہے، بھارتی، یہودی اور ادھر ادھر سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور اب یہ بھاگ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو اب جو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ دی اس کے اندر تو فارن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ فارن فنڈنگ کے شواہد جو ہے وہ کمزور ہیں، اور وہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، کیونکہ بارے ثبوت ان پر تھا جو انہوں نے الزامات لگائے اور وہ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے ہم نے اپنے طور پر دیگر ذرائع سے تحقیقات کی ہیں۔ اب یہ جو آج کی سماعت ہے، اگرچہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی جو رائے ہے، جس طرح کا ذہن ہے PTI عمران خان کے حوالے سے، نون لیگ کے جتنے وہ قریبی ہیں، وہ ہم کئی واقعات کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے اور وہاں پر اب جو سماعت ہوئی ہے، پہلے میں اس کا حوالہ رکھتا ہوں، اور پھر PTI جو اپنے جوابات دے رہی ہے، اور ایک نیا کھلاڑی آج انہوں نے میدان کے اندر اتار دیا ہے، وکیل اور سینئر وکیل ہیں، لیکن اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حساب آگے شروع کرنے کا حکم دے دیا آج الیکشن کمیشن نے۔ وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پورا معاملہ جہاں پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور جو اس موقع پر درخواست گزار ہیں اکبر ایس بابر، وہ اپنے وکیل کے ہمراہ پیش ہوئے ہیں، جبکہ PTI کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور پیش ہوئے ہیں۔ یعنی شاہ خاور جو ہے اب وہ سیکنڈ نمبر پر چلے گئے ہیں، اور حکومت نے حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور حکمت عملی تبدیل کر کے اب انور منصور جو ہے ان کو میدان میں اتارا ہے۔ سماعت کے آغاز پر جو وکیل ہیں PTI کے، انہوں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور ہلکے پھلکے انداز میں طنز کیا کہ خوشی ہے PTI کی اسکروٹنی ہو گئی، باقیوں کی ہو رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ PTI کی اسکروٹنی پہلے کر لی گئی، رپورٹ میں کئی خامیاں ہیں، بہت سے اعداد و شمار کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے آئے۔ انور منصور نے اپنے دلائل میں کہا کہ رپورٹ میں کئی اعداد و شمار کو دہرایا گیا، رپورٹ میں بہت غلطیاں نظر آ رہی ہیں، ایک ہی رقم کو کئی جگہ دائر کیا گیا، 31 کروڑ کا ہنگامہ برپا کر دیا گیا، لیکن PTI سے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ ظاہر نہیں کیا تو سامنے لایا جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے PTI کو کہا کہ اگر کچھ ایسی ویسی ہے تو مجھے پہلے بتا دیں، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ ڈبل جو ہے رقم کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شروع سے موقف ہے کہ الیکشن کمیشن سے کچھ چھپایا نہ چھپائیں گے، لیکن یہاں پارٹی کی اسکروٹنی ہو گئی ہے جس سے دیگر جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس موقع پر جو اکبر ایس بابر کے وکیل ہیں وہ احمد حسن، انہوں نے دلائل دیے کہ چیف الیکشن کمیشن کو بتایا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے کچھ حصے ہمیں نہیں دیے گئے، اسکروٹنی کمیٹی نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، یعنی وہ رپورٹ
जिस पर आप उछल कूद रहे थे, जिस पर नून लीग पीपल्स पार्टी चंद दिन पहले जश्न बर्पा किए हुए थे, अकबर एस बाबर बड़ा खुश था। आज वो कहता है कि हमारे मतलब की ये रिपोर्ट नहीं आई, और जो साबित करना चाहते थे ज़ाहिर है वो रिकमेंडेशन ही उसके उल्ट आई है। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और बताया कि एक मेंबर की रिटायरमेंट से अब जो स्क्रूटनी कमेटी है वो गैर फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस भी इसी नौयत का है। स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील 9 कर दी जाए। फ्री कैन की जानब से इतराजात के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है, और हुक्म दिया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश की जाए। वो तकरीबन मुकम्मल है, कहा गया कि वो पेश कर दी जाएंगी, और अगर वो पेश की जाएंगी तो उसके अंदर जिस तरह का दावे सामने आ रहे हैं कि कितने बैंक अकाउंट्स उन्होंने छुपाए हैं, और उसके बाद अब जो मिठाइयां हैं वो वापस हुई हैं, और जो एक बयानिया बनाया गया था अब वो स्क्रूटनी कमेटी से खुश ना अकबर एस बाबर है, ना नून लीग और पीपल्स पार्टी है। तकरीबन पीटीआई इसके अंदर अपने आप को क्लियर करती हुई दिखाई देती है। बाकी टेक्निकल कुछ मामला जरूर हैं, और उसके अंदर वो अपनी वजाहत दे रहे हैं, और डिटेल के साथ अगली समातों पर वो अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, दलाल देंगे, अनवर मंसूर साहब, शाह खाबर साहब। लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो रिपोर्ट्स हैं वो अगले 10 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म दिया गया है, और उसके बाद जब जो उन्होंने अकाउंट छुपाए हैं, जिस तरह का दावा फरख हबीब साहब भी कर रहे हैं मुसलसल, तो यकीनी तौर पर अब नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने ही जाल के अंदर वो फंस गए हैं, और उनके लिए अब इसमें निकलना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो इसकी तफसील जो है वो जरूर आपके सामने रखेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।